Bien-aimés dans le Seigneur, batata na bamama, bampangi na bibusi, balingami kati na nkolo. Beto kena kubanda kilokola ya beto ya lusambulu ya suka yai. Lundi, le 8 février 2021, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, bika beto kutelama beto nyos. Nabayina, effectivement, beto lende tambula lemvo ya kutelama beto ketelama. La grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Amen. Amen. À l'unisson, nous allons adorer notre Seigneur. Tokokumi sanzambe na biso, beto ke si kanzambi ya beto na nkunga ya 90, njembo na njambe, recueil lingala, numéro 90. Ti katoko sanjola tolona boboto jambiye jambiye kounera golupe mawanaye akotani sakamo ona bato awasi jambiye jambiye kounera golupe mawanaye kolonko akole saka bisona biloko jambiye jambiye kounera golupe mawana wana wa na peto tambori akobatela kandi jambiye jambiye kounera golupe mawana ye katika tipe na pasibe ye atiki bisote jambiye jambiye kounera golupe mawana boye boye toko sanjola kolona boboto jambiye jambiye kounera golupe mawanaye. Matondo bika beto kuvwanda na bayina beto tambulaka lemvo ya kutelama na beto ke kusambila zambi tati ya beto na mazulu nge ikele beto kena kusika nge beto kena kutonda nge beto kena kuzangula nkumbu ya nge nkumbu ya longo kombo oyo eleki bakombo nyonso, ce nom qui est au-dessus de tous les noms, le nom de Jésus. Seigneur, tokumisi yo. Seigneur, tosanjoli yo. Na tongo oyo nzambe, oyo osaleli bisongolu, lisusu koyoka, mongongo na yo, koyoka, liloba na yo. Qui sommes-nous, Seigneur? Na suka yai, ya kuzonza, ya kutelama, kanani lemvu yangeve. Ila memonika kati na beto. Kanani lemvu yangeve nzambi. Mingi. Mekuma bibembe na tongo ya lelo. Nde na biso nzambe. Tu nous as fait grâce.
Il a plu à toi, Seigneur, que beto kuvwanda moyo tiyala yange siko yange tata yinange mesila beto lemvo na kupesa beto souffle de vie ce matin, Seigneur. Beto zola kunyongoloka na banda di kulunsi yange pour demander pardon, Seigneur. Nge ina mezaba bantima ya beto. Nge ina mezaba mayindu ya beto. Nge ina metambula lemvo Yesu na kulemvokila babantu. Na kulemvokila masumu ya babantu. Na kuwangula tata kitombe ya masumu ya babantu. Pardonne-nous ce matin. Purifie ton peuple, quelle que soit couleur ya masumu ya beto, quelle que soit couleur ya imbi ya beto, Nzambi menga ya mwana yange, kele ya kulunga, Nzambi na kukienzola, na kusukula, na kuvelisa, matondo, Isu na ina, ngeme tambula beto, na ina ngeme lemvokila beto, tiyala yange, kati na kilokola ya, na nkumu ya Yesu. Amen. Amen. Mais bien-aimé dans le Seigneur, tata Nzambi, mekwiza kulemvokila beto. Tata Nzambi, mekwiza kuyamba beto, ni kuna na kintwadi ya bana ya Nzambi, mutindu, tata mesila beto lemvo, ya kuvwanda kintwadi, beno kwiza na kiyenge, ya mfumu ya beto Yesu Kristo, yandi mosi tata ya nkenda, yandi mosi tata ya nzitusu, mutindu, yandi kena kuzonza, na inua ya kisielo, ya yandi Paulu. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous, quel que soit mutindu, ngeme vumbukila na suka yayi. Olali mabe, obundi bitumba, bambonge ya ndenge na ndenge, menzambe asaleli yongolu, ngeme vumbuka, ngeme tambula, lemvo ya kuwa mambu yayi. Yangalala kisika nge ikele, yangalala sika nge ikele inangeke na kulanda kilokola yayi. Matondo batata na bamama, matondo bampangi na bibusi, malembe betokena kufilama na kuwa mambu ya Nzambi. Ina kele madia ya beto ya bantangu nyonso, nina yao beteke kulomba na mama longi ke kusambila tata Nzambi, kukubika bantima ya beto liboso toyoka maloba na Nzambi. Tata Nzambi mpungutu lendo, jaka beti na kutatamana kuvutujilange matondo, samutingekele Nzambi ya zola angekele Nzambi ya lulendo. Samuchi bantangu nyoso tu tata Nzambi inge na kupesa na beto ngolo, na kuvuka nae na kuwanzinga yange. Ntangu mekudunga tata Nzambi inaba yange sula kuwa mambu yange. Bika Yesu Kristo mpefe yange alongo kukulumuka na katikati na beto. Bika Yesu Kristo mpefe yange alongo kusajila kisielo yange na vibakala nyoso tu. Bika Yesu Kristo mpefe yange kukulumuka na bayange ina mekuvukana na kuwanzinga yange. Samuchi Yesu Kristo ba mambu mingi mekukanga beto. Me Yesu Kristo nina njira Yesu Kristo ya mambu yange ina bayangele la kukuluka. Bika na kilokola yai. Tona suka yai tata Nzambi. Mpeve yange kusala, mpeve yange alongo kukulumuka, na mpeve yange alongo kuvana na katikati ya beto baina ake na kuwanzinga yange. Kemboso yange na zituso yange samuchinge kele Nzambi ya zola. Na nkumbu ya Yesu Kristo betu kulomba faso ina. Amen. 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 Luizeno twabundana yembazi zadise amusi kamfumu Yehova ukasa mwana Nzambi mbulusi watuzola watufuila vana kulusi. Aleluya,
Alléluia, Amen. Ni mwana nzambi, vulusi, watuzola, watufuila, vana kulunsi. Alléluia, Alléluia, Amen. Ninge ina kufuila kabeto na dikulunsi ninge masezonza na kilokola ya imuntu ve zambi yala bikoba ya kisielo yange yala inwa ya kisielo yange loba na yo ndeli ngomba na yo esangani pona koyoka yo. Seigneur, tes brebis ils sont prêtes na kuwa na kudima ndinga yange yeka mambo yange longo na kumu ya Yesu. Amen. Amen. Mambo ya nzambi ya suka yai to ya kilumbu yai yakele na Deutéronome. Nous lisons dans Deutéronome le chapitre 6 à partir du verset 4 jusqu'au verset 9. Deutéronome 6 4 à 9. Dika beto kutanga mambo ya nzambi kana beto metala ya na nkumbu ya mfumi ya beto Yesu Kristo. Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants. Et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te leveras. Tu les lieras comme un signe sur tes mains, et ils seront comme des frontaux entre tes mains. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Amen. Amen. Voilà mambo yai betokele na intu ya diambu, le thème général ina betoke na kosala introduction. Ce matin, le thème est intitulé Être à l'écoute du Seigneur. Kozalaka kati na boyoki yankolo kuwidikila mfumu bamutezo kya wa mfumu, bamutezo kya wa mfumu. Être à l'écoute du Seigneur. Les bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs, bantangu mingi, bien souvent, Dieu nous parle. Tata nzambi ke zonzila kabeto, tata nzambi ke mokisa kabeto, mais nous ne l'entendons pas. Mais beto na kuwayandi asiki pia tobantangu yankaka mpasi na kudimba yandi samuna inke. Pourquoi? Soit parce que nous nous laissons emporter ça et là, bantangu mingi betoke emporter na bamambu yina kele mfunu ve, bamambu yina kele mfumu ve. Et nous ne songeons pas, mes bien-aimés dans le Seigneur, à l'unique chose qui devrait, batata na bamama, nous occuper. Bantangu mingi, beto kele occuper na bamambu ya mutindu, na mutindu, et kubaka ntangu ya kuvoila à l'écoute de Dieu, du Seigneur, qui veut nous parler ou qui nous parle. Bantangu mingi beto na kudimba ya
asiki mpia, asiki mpia. Et bantangu ya kaka, mais bien aimé dans le Seigneur, nous nous attendons à ce que Dieu nous parle d'une certaine manière et non d'une autre. Bantangu mingi, betoke limité, betoke bloqué, betoke situé quelque part na kuwa tata nzambi kuzonzela beto na mutindu yayi. Or, le Seigneur, on ne peut pas le limiter. Le Seigneur, on ne peut pas le contenir. Il faut être disposé. Il faut le croire. Il faut l'écouter. Yandi lenda kuzonza mutindu yandi me kuzodila batata na bamama. Oui, nous avons l'exemple d'Élie dans 1 Roi 19, 11 à 13, qui s'attendait, mes bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu lui parle à travers un ouragan. Yandi bati vingila tata nzambi kuzonzila yandi na nzila ya kitembo ya ngolo, kitembo ya ngolo. Mais le Seigneur n'était pas dans l'ouragan. Il s'attendait que le Seigneur lui parle. Mais bien aimé dans le Seigneur, Cathy n'a tremblement de terre. Mais la parole de Dieu, qu'elle a zonze la bête, que le Seigneur n'était pas dans le tremblement de terre. Il s'attendait que le Seigneur lui parle, la Cathy a dit, mais le Seigneur n'était pas dans le feu. Batata Nabamam. Le Seigneur, au contraire, lui a parlé par un murmure, d'un vent léger, nakitembo, ya malembe, ya kudingama, ya ngitukulu, et le Seigneur était là. Le Seigneur était là, mais bien aimé dans le Seigneur. Oui, pour être à l'écoute de Dieu, ou pour écouter le Seigneur, mes bien-aimés, diable y en tête, on doit avoir l'assurance que Dieu est vivant et il nous parle. Voilà la première des choses. Betofona kuleka kiminu kinzambi kele moyo, nzambi kele moyo, et il nous parle. Yandi kena kuzonza katikati na beto, kivuvu ina vwana kuvwanda katikati na beto, elike wana esengeli ezala kati na biso batata na ba mama. Poète Job 33, le verset 14, et lobi boye. Batata, naba mama, le Seigneur parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Bien-aimé dans le Seigneur, oui. Le Seigneur parle à travers sa parole. Amen. Amen. Le Seigneur parle, mes bien-aimés, par sa parole. Le Seigneur peut nous parler à travers quelqu'un. Oui. Le Seigneur peut nous parler à travers ses serviteurs. Oui. Le Seigneur parle, mes bien-aimés dans le Seigneur, par les événements. Il a beto kena kubwaba na yao, il a kena kuluta katikati na beto, katikati na beto. Le Seigneur peut parler par une conviction intérieure. Tu sens une voix, tu sens diambo. Ça c'est la voix de l'Éternel, la voix de l'Éternel. Dieu peut parler kati namayindu, kati nama yindu. Il peut nous parler, oui il parle, par les songes, kati naba ndosi. Ndosi, par les songes, par les rêves, dans les visions, batata, naba mama, Dieu parle, mes bien-aimés. Nikuna, bampangi, nabibusi. Comment peut-on écouter Dieu? Wapi mutindu, beto lenda,
kuwilikila tata nzambi. Comment? Diabu yantete. Il faut avoir la foi en Dieu. Ah oui. Beto fana kuvwanda na kiminu na tata nzambi. Kivuvu yikele. L'assurance est là. Mais nous devons croire. Et ngeke kudimba tata nzambi. Il faut être aussi, mes bien-aimés dans le Seigneur, une brebis de Jésus-Christ. Ngefona kuvwanda di meme ya tata nzambi. Samuna hiki, parce que ces brebis entendent sa voix. Ma meme ya yandi ke waka ndinga ya yandi. Ndinga ya yandi. Les brebis, le Seigneur dit, mes brebis écoutent ma voix ba ke waka ndinga ya yandi. Donc il faut ngevwanda di meme ya tata nzambi, ba tata na ba mama. Il faut avoir la sensibilité spirituelle et l'expérience avec Dieu. Ngefona kuvwana katimpe na kimpeve, ngefona kuvwana pe na kintwali ya kimbie kimbie na Yesu Kristo bantangu nyonso. Il faut connaître aussi la parole de Dieu. Parce que, plus loin, mais bien aimé dans le Seigneur, que Dieu parle à travers sa parole. Donc, il faut connaître la parole de Dieu, parce que Dieu parle à travers sa parole. Dieu parle. Nanzila, ya mamu ya yani, kanagemezaba, mamu ya nzambi ve, na kuvuana à l'écoute du Seigneur, il y a que voir un peu, moi en passe, moi, m'en passe. Oui, il faut écouter aussi ces serviteurs, mais bien-aimés dans le Seigneur, Bantangu Mingi, Dimba, di cielo ya tata nzambi. Samuti inakenda kubasika na inwa ya kisielo ya tata nzambi na tangu ya ndongolo ya kele mambu ya tata nzambi. Mambu ya tata nzambi. Ouais, de tout ce qui précède batata na mamama. Être à l'écoute du Seigneur, c'est s'engager à mettre en pratique la parole de Dieu. Être à l'écoute du Seigneur ni kuvwanda na mutindu ya kusadila mambo ya tata nzambi na kutura yau en pratique au point qu'elle incarne batata na mama na kizingu ya bana ya nzambi, que cette parole s'incarne dans la vie du croyant mamida me kukuta na kizingu ya mwana ya nzambi yake na kuvwanda na kizingu ya mambo ya bana ya tata nzambi, c'est-à-dire le plus simplement possible l'obéissance et la confiance en Dieu, être à l'écoute du Seigneur, ni kutumamana luzolo ya tata nzambi, ni kuvuana na confiance na tata nzambi, ni kuna na mambo ya ibeto mekuiza kutanga. Le texte, mes bien-aimés dans le Seigneur, que nous avons lu, Yasuka Yai, ce texte constitue en quelque sorte le cœur même du livre, le cœur même de la parole de Dieu, le cœur même yaki Biblia, samunayinki, samuti batata nabama. Le texte nous parle de l'amour pour Dieu, luzolo samu natata nzambi. Et ce qui en découle, naïna metalera cet amour, les bien-aimés dans le Seigneur. Le texte nous montre l'importance d'inclure la parole de Dieu dans la vie quotidienne. Mamu ya kena kulaki sabeto, mutimu ya kutula mambo ya nzambi, na kizingu ya beto ya batangu nyonso, kizingu ya mwana ya nzambi ya bilumbu nyonso,
ya bantangu nyonso mambo ya tata nzambe vana kuvwanda au centre, mambo ya nzambe vana kuvwanda au centre, ni yawu vana kuvwanda ya ntete kati na kizingu ya bana ya nzambe. Oui, il s'agit, mes bien-aimés dans le Seigneur, d'aimer Dieu. Ya kuzola tata nzambe, ya kolinga nzambe. Oui, ya kokangamana nzambe. De penser sans cesse à ses instructions. Na kukangamana malongi ya yani, na bantsikudukusu ya yani, bantangu nyonso, na bayinzo ya beto, na makanda ya beto, na bisabu ya beto, na kizingu ya beto, na kulakisa ya, na babana ya beto, batata na babana, ya kuzwa ntangu, ya kulakisa mambo ya tata nzambi, na babana ya beto, na bankundi ya beto, na makanda ya beto, sans honte, bien-aimé dans le Seigneur, mambo ya tata nzambi, et de vivre chaque jour suivant les indications de sa parole, c'est-à-dire kizingu ya mwana nzambi, bantangu nyonso ya kena kutoa soit, c'est-à-dire la vision ya maloba na nzambe. Donc il loba na nzambe ezala loko guide boussole ina kena kutoa disa kizingu ya mwana ya nzambi bantangu nyonso. Nikuna les parents devraient enseigner, les parents devraient inculquer batata na ba mama malongi ya Yesu. Mambo ya nzambi ni siku katikati tata mama na babana ya bawu, pour que babana kuzimba na nzila ya moyo ya mpulu souve. Voilà la responsabilité de parents. Voilà la responsabilité ton tumunu ina tata nzambi mekupesa nangelakisa mwana yange njira ya nzambi, njira ya mambo ya nzambi, ndamu yandike kula na kuzimbana yao asiki pia mambo ya tata nzambi. La Bible, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous fournit un si grand nombre de leçons. Malongi kele mingi ina beto lenda kutula samuna kusadisa babana ya beto, samuna beto mosi pe kizingu ya beto mosi nzambe asunga biso. Malheureusement ina beto kena kutala bantangu mingi. Nous sommes, bien-aimés dans le Seigneur, beto me ko abandonner diambu yai tontumunu yai nzambi kuvutula beto na nzila ya yandi, nzambi kuvutula ya beto na kati na kutuma mana tata nzambi pour être à l'écoute du Seigneur. Et zingu ya beto, babana ya beto, bisalu ya beto, ntangu nyonso na bayinzo ya beto, na baporte ya beto, bisika nyonso mambo ya tata nzambi olinge lutisa kaka ntangu na baseri televise ya bantangu nyonso, bantangu ya kaka malongi ya mbote ve, incapable même ya kutula chaîne ya tata nzambi to esika bazote ya maloba na nzambe, bana bayoka maloba na nzambe asiki bia nzambi kusadisa beto lumingu yai beto kuvwanda kidika plonge kati na diambu yai eba ntima ya beto kukituka pour être au service et à l'écoute de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Na manima ya kuwa mambo ya nzambi batata na bamama beto ke kusambila guide biblique me kupesa beto diambo ina beto ke kusambila, que Dieu nous donne d'avoir une oreille attentive. Mambo ya nzambi kena kulongwa me babantu na kuwa asiki mpia nzambe azoloba mebiso na koyoka asiki mpia nzambe pesaka mvutu na lusambuli yange menge na kubakula mvutu ina asiki mpia nzambe kena kuluengisa
beto na kudimba asiki mpya tata nzambi kusadisa beto tata nzambi kutwadisa beto to bondeli nzambe esika ezaliyo bondela pe nzambe ntangu muno kena kusambila ngetata nzambi peve akutukulombele utuvwika ngetata nzambie mpeve akutukulombele utuvwika o tata ututwalisa utusungika mu mambo mako o tata ututwalisa utusungika mu mambo bantangu mingi tata nzambi ngekena kulonga ngekena kulubula ngekena kulwangisa babantu meku nzambi ntena majidu ntena na kudimba nge na kutuma manange yamekuma kisitu na suka yayi ngemekwiza diaka kulubula de bundu yange ngene diaka kwiza kusikimisa bayange kuvumbula bayange nzambi puke beto kuvuanda bantangu nyonso kedika na kudimba nge na kozala kati na boyoki na yo ya kotosa yo ya kokangama na yo ya kosalela yo ngeke na kuzonza na mambo ngeke na kulwengisa na banusi ngeke na kulubula nzambi bantima mekuma ya kukangama ngeti zonza na teye mu mambo mami ngeti zonza na teye mu mbikudulu ngeti monika na teye mu zindozi imuvulusa muntu uyavanga akiadie kiadi muntu uyavanga kiadi muntu yazo kiadi muntu afwila Yesu minu aminu keno muke mikembo myakinto kiminu ya beto nina mikembo ya kitoto ya beto kena lembana na kutula mambo yange au centre kati na banjita ya beto maloba ezalite kati na bandako na biso liloba ezalite kati na bana na biso liloba ezalite mambo ya nzambi beto mekutula ya na manima o nzambi sadisa beto kedika kebantangu nyoso beto voila na mpwila ya kuwa mambo yange. Cette soif éternelle de Dieu d'écouter et de mettre en pratique ta parole. Seigneur, aide-nous, Père, par le biais de ton Esprit Saint, Yahvé, pour que bantangu nyoso, que ta parole, Seigneur, soit au centre de nos activités, soit au centre éternel de Dieu de tout ce que nous faisons. Mambo yange yakuvuana yakusamwa matono isu na yinange mekuwila beto eyinange kuwila kabeto bantangu nyoso nikuna sakumuna dibundu yange bayina kena kwenda banzela na mutindo bayina kena kukwamuswa na bitemu na mutindo bayina kedika bakena rendez-vous na basali bao bas entretiens d'embauche éternel Dieu notre Père, nous te confions ton peuple, nous te confions tes brebis, toi le berger par excellence, le bon berger. Seigneur Dieu, laisse que ta volonté soit faite ce matin. Ta volonté éternelle Dieu, katina ma meme yange, bayina kena kwenda na ma voyage, bayina kena kwenda banzila, bayina kena kuninguswa na bitembo ya ntisi nzambi elikia ezaliete otika kabana na yote sunga pambola pwito ozali nkolo na kombo ya Yesu Masia. Amen. Amen. Batata na bamama nzambi kusakumu na beno, nzambi kuvwanda na beno, bika beto telama na beto kutambula lusakumunu ya mfumu ngeye mfumu eto yenzambi eto ufweni mutambula nkembo yenzitusu yelulendo kadingeye wasema bya byonsono mujambu ja luzolo lwaku byakala
Yibiasemwa. Amen. Amen. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence soit avec vous tous. Amen. Amen. Bonne journée à tous. Merci.